الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام جاء ليحكم حياة المسلم أينما كان في أي زمن وفي أي مكان يعيش هذا المسلم، لأن هذا الدين أراده الله تعالى ليكون دينا صالحا للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان، وهو الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون هو خاتم الرسالات. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل والأنبياء ولا نبي بعده، ورسالته جاءت خطابا للعالمين كما قال الله عز وجل عن بعثته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette religion pour qu'elle soit la religion universelle pour toute l'humanité. Le musulman, là où il se trouve dans l'histoire, mais aussi dans l'espace, il est toujours concerné par le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son messager, Muhammad alayhi salatu wassalam, pour qu'il soit, comme le Coran le dit, une miséricorde pour l'univers, rahmat lil alamin. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui qualifie sa prophétie, son message, lorsqu'il a dit إنما أنا رحمة مهداة تأكيدا لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. En fait, il dit qu'il est une miséricorde offerte par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité. إذن كيف ينبغي أن يكون المسلم عندما يعيش في مجتمع غير إسلامي؟ هذه قضية مهمة يتساءل فيها الناس، خصوصا عندما تكون هناك مناسبات عامة تهم الناس في المجتمع، فيتساءل المسلم هل أنا معني بهذا الأمر أو لست معنيا به. J'ai dit qu'il est important que le musulman
doit comprendre quelle est sa position lorsqu'il est musulman vivant dans une société non musulmane. Est-ce que l'islam lui demande de s'intéresser aux affaires générales de la société, ou il doit dire, moi je suis musulman, je vis dans une société non musulmane, ça ne me concerne pas, je dois m'occuper uniquement de mes affaires en tant que musulman, individu ou communauté. هل نحن ينبغي أن ننشغل بأمورنا الخاصة وأمورنا كجالية أو كطائفة مسلمة ولا ننشغل بشؤون المجتمع؟ هذا الذي نريد أن نبينه انطلاقا مما جاء الإسلام يحدده لنا كمنهج. On doit bien comprendre ce que l'islam définit pour nous en tant que voie. Car il est important d'avoir une vision globale des choses qui va nous mettre toujours sur la bonne voie et ne pas être toujours dans la confusion. Bien sûr, tout en se référant au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5 مبادئ أيها الإخوة نريد أن نذكرها وهي التي تحكم وجود المسلم في مجتمع غير الإسلامي. 5 fondements qui représentent le cadre général pour l'action du musulman dans une société non musulmane. أما المبدأ الأول فإن المسلم وكل مسلم إنما ينتمي إلى أمة من خصائصها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أمة وصفها الله تعالى بأنها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا نحن أمة أخرجنا الله تعالى وبعثنا لنكون في خدمة الناس، أخرجت للناس، لم نخرج لأنفسنا فقط، وإنما أن نحمل رسالة الله تعالى إلى الناس. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque musulman il fait partie de cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié comme la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de cette umma, c'est la volonté d'Allah azza wa jal, qu'elle soit pour les hommes, c'est-à-dire au service des hommes, qu'elle doit porter un message pour l'humanité. Et c'est comme ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris le message de l'islam, ils sont sortis de l'Arabie à une époque où il n'y avait pas toutes les facilités que nous avons aujourd'hui pour se déplacer, pour communiquer avec les autres. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités pour aller vers les autres. Mais ils sont partis dans tous les contrées du monde car ils ont compris qu'ils sont chargés de cette mission. La condition pour que la Ummah soit la meilleure des communautés, comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour elle, elle doit quoi? Ordonner le convenable, interdire le blâmable et croire Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez bien dans le verset, le Coran يتكلم الأمر بالمعروف, qu'on traduit par le convenable. Car ce que l'islam a préconisé pour l'humanité, c'est le convenable. L'islam, ce n'est pas une religion réservée aux musulmans. Tout ce que l'islam a recommandé de bien, c'est un bien valable pour tous les hommes. Mais c'est à nous de l'exposer. C'est à nous de le bien présenter et de l'argumenter. Mais Allah Ta'ala قال الأمر بالمعروف. قال المعروف هو الذي تعرفه الفطرة والمنكر هو الذي تنكره الفطرة. Le convenable par rapport à la nature humaine et le blâmable, c'est-à-dire que l'homme par nature il n'accepte pas. Al-Ummah idhan a cette mission. Attention, de réduire l'islam à une vie
fermé entre les musulmans. Non, les musulmans, il a un message. Il a une mission. وهكذا كان المسلمون دائما. Et c'est grâce à cette compréhension d'un islam qui porte un message de bien pour l'humanité que les musulmans ont pu répandre l'islam à travers le monde. إذن هذه المسألة الأولى. أنت مسلم تعيش في مجتمع إسلامي أو غير إسلامي لك رسالة. Quelle que soit la société, et je dirais encore plus, lorsque tu sois dans une société non musulmane, le message, votre mission est encore plus grande. المبدأ الثاني أن المسلم في أي مجتمع كان إنما هو ينتسب إلى مجتمعه وهو جزء منه. Quelle que soit la société dont on vit, والإنسان لما يعيش سنوات من عمره، لا أتحدث عن الأجيال الجديدة، هؤلاء هم أبناء المجتمع، les nouvelles générations, nos enfants, toutes les générations qui se succèdent, leur pays, leur société, c'est ici. Même pour la première génération, après des années et des années, on devient membre de la société, on devient dans cette société avec, on fait partie à l'ensemble de la société. وهذا أيها الإخوة أمر مهم لا ينبغي أن ينعزل المسلم. Le musulman ne doit pas vivre en dehors de la société, parce que là on vit dans la société, mais notre état d'esprit, la plupart des musulmans, ils sont loin de la société et ils essaient de s'éloigner le plus possible. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé des messagers qu'il les a envoyés, il parle de la relation qui les lie avec leur peuple. العلاقة مع أقوامهم كما جاء في سورة الأعراف يقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا انظر كيف جعل هود أخا لهم وعاد ليسوا مؤمنين لكنه هود منهم لأن الله ما أرسل رسول إلا أرسله من قومه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال بعد ذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذا chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces messagers, il parle comme dans Surat al-A'raf, et au Ad, leur frère Houd, au Thamoud, leur frère Salih, à Madian, leur frère Shu'aib. Eh bien ici, si le Coran utilise Akhahum, frère, c'est pour attirer notre attention sur la relation étroite qu'il a avec la société. ولذلك المسلم أيها الإخوة يعيش بإسلامه وينتسب إلى مجتمعه ولو كان المجتمع غير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اضطهد صحابته في بداية البعثة أرسلهم إلى الحبشة ولم تكن الحبشة بلادا إسلامية وقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وفات عليه الصلاة والسلام il a envoyé certains de ses compagnons pour immigrer à l'Abyssinie de leur époque en disant que dans ce pays-là il y a un roi juste, un roi, personne ne sera lésé sous son autorité. Et les musulmans sont partis. Ils ont resté des années. Et dans l'histoire de Sira, elle nous rapporte qu'il y a des sahaba qui sont restés jusqu'à l'année 7 de l'Hégire. C'est-à-dire après 7 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà installé à Médine et ils n'ont pas rentré. Ce qui montre que le prophète a autorisé qu'ils restent du moment qu'ils ont la possibilité de vivre en paix, de pouvoir vivre leur foi, leur religion sans qu'ils soient inquiétés. وأيضا حديث آخر يؤكد هذا المعنى وأن المسلم يقيم في أي مكان كان. المسلم, l'islam lui permet de s'installer à partir du moment où il a la garantie de pratiquer sa religion. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons cette possibilité de vivre, de pratiquer notre religion, et là la possibilité de s'installer, car les musulmans, il est porteur de ce message, et ce message doit être présent partout. Hadith, رواه الإمام ابن حبان
وهو حديث الذي يعرف بحديث فديك. قال هذا فديك كان يقيم بين قومه ولم يهاجر، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن يبقى مع قومه أم يجب عليه الهجرة، لأن الهجرة كانت واجبة قبل فتح مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنه بين قومه يستطيع أن يعيش دينه ولا يؤذيه أحد، قال يا فديك أقم الصلاة واهجر السوء وأقم من أرض قومك حيث شئت. أقم الصلاة، أدي فرائضك، اهجر السوء، ابعد عن السوء، وأقم من أرض قومك حيث شئت، اسكن في أي مكان شئت. الإسلام لا يمنعك أن تكون بين قومك وهم غير مسلمين. Alors ce Fudayk, il a demandé au prophète ﷺ, il n'a pas fait l'émigration alors qu'il était obligatoire avant la reconquête de la Mecque, en lui précisant qu'il est entre son peuple avec sa tribu, il peut vivre sa religion sans qu'il soit inquiété. Est-ce qu'avec ça, il peut quand même rester avec sa communauté ou son peuple, et donc qui ne sont pas musulmans? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Fudayk, aqim as-salat, accomplis la prière. C'est-à-dire tu dois observer les obligations de l'islam. Tu es dans une société non musulmane, mais tu es concerné par les obligations. Wahjur as-sou, éloigne-toi du mal. Wa aqim min ardi qawmika haythu shi'ta. Installe-toi là où tu veux, dans le territoire de ton peuple. المبدأ الثالث أيها الإخوة أن المؤمن أينما كان يحرص على تقديم الخير والنفع للآخرين. Le musulman, là où il se trouve, il doit essayer de porter le bien aux autres. المسلم خير. لا يقول والله أنا في مجتمع إسلامي هذا المسلمين أنفعهم، لكن إذا كنت مع غير المسلمين لا. Non, l'islam n'a jamais empêché, au contraire, il a ordonné aux musulmans d'être toujours source de bien, d'apporter le bien vers les autres. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم, il nous a parlé de cet homme qui a abreuvé un chien assoiffé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cet homme qui a fait beaucoup de péchés, il était assoiffé, vous savez le hadith, et il a abreuvé un chien, donné à boire, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Et lorsque les Sahaba سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر، يعني لما إنسان يعمل معروف حتى مع حيوان هذا كلب يعني عنده أجر ولا ما عنده أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل كبد رطبة أجر. كل شيء فيه حياة، حتى لو نبتة سقيتها بالماء فعندك أجر. شوف المسلم كيف ينبغي أن يكون. Il a dit à cet homme, parce que les Sahaba, ils ont demandé, est-ce qu'un homme qui a abreuvé un chien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés? Il a dit oui. Est-ce que lorsqu'on fait un bien pour un animal, on est récompensé? Il a dit oui. Dans chaque fois humide, si vous faites un bien, vous êtes récompensé. هذه شعائر الإسلام أيها الإخوة. نحن نريد أن يرى الناس منا الخير، لا نبخل بخير الله على عباد الله. On doit vivre cet esprit de bien vis-à-vis des autres. ولذلك القرآن يقص علينا في سورة يوسف قصة نبي الله يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم لما كان الناس والمجتمع في زمانه، وتعرفون القصة التي قصها القرآن، يعيشون حالة اقتصادية صعبة، فسيدنا يوسف قدم نفسه لفرعون ولم يكن في حينها مسلما. في بعض الروايات قالوا أسلم بعد ذلك، لكن عنده لم يكن مسلما. وقال لفرعون قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال سيدنا يوسف فرعون كافر وهذا كفار وانا ايش دخلني فيهم؟ لا، هو مسلم، هو عنده قدرة يمكن يقدم خدمة للناس. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Youssef alayhi salam, lorsqu'il se trouvait, le récit bien sûr, il est dans le Coran, dans la sourate Youssef, sous l'autorité d'un roi, le roi d'Égypte, Aziz Misr, Pharaon,
il n'était pas croyant, la société n'était pas musulmane. Mais lorsqu'il a vu, vous savez, dans son sommeil, le Malik al-Sab' al-Ijab, cette année difficile, cette année où il y a abondance et cette année difficile. Sayyidina Yusuf alayhi salam, il s'est proposé. Il s'est proposé pour guider les finances du pays dans une société non musulmane, sous l'autorité d'un dirigeant non musulman, en disant, et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Je suis un homme honnête, intègre, mais je suis connaisseur et compétent. Je peux apporter quelque chose. ولذلك الآن نحن نتكلم عن البلديات والإلكسيون. القضية ما هي قضية سياسية. بعض الناس الآن يريدون أن يبعدوا المسلمين أن يكون لهم صلة بالواقع. Lorsqu'on touche à des questions qui concernent, lorsque tu vis dans une communauté, et tu partages tous les services avec les autres, tes enfants vont à l'école, tu habites dans des habitations, des logements, tu es tous les jours dans les commerces et les rues, comment tu considères que ça ne te concerne pas? Ça te concerne, tu es membre dans la société. Sayyidina Yusuf s'est proposé pour sauver tout un pays. Si on peut apporter quelque chose, on doit le faire. Et on doit être utile aux autres. هذا مبدأ ثالث أيها الإخوة، أن المسلم يحرص على أن يقدم الخير للناس. وإذا كان الله تعالى قد غفر لإنسان بسبب أنه سقى كلبا، فكيف بالبشر الذي كرمه الله؟ وقد قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. المبدأ الرابع أن المؤمن قد يقول قائل طيب أنا نحب نقدم خير ولكن المجتمع فيه شرور وفيه أفكار سيئة وفيه كذا وفيه، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يطالبك إلا بما تستطيع. وهكذا كان الأنبياء في أقوامهم. القرآن يحدثنا عن سيدنا شعيب عندما قال لقومه وهو يدعوهم إلى الخير ويحثهم على الخير ويحرص على نفعهم، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المسلم أيضا لازم يكون شعاره هذا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما تقولش والله في فساد، طب أنت ماذا فعلت؟ خليك موجود وادعو الناس إلى الخير بما استطعت، لا يكلفك الله إلا ما تستطيع. Alors, quatrième fondement, le musulman doit essayer de porter ce bien et chercher la réforme, l'islah. Mais ça va être au niveau de ce qu'il peut, selon ses possibilités, selon sa capacité. Et nous avons l'exemple de ce messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shu'aib, lorsqu'il a dit à son peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. شوف ماذا قال شعيب، قال لقومه أنا سأعطيكم مثال من نفسي لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Je vais vous donner déjà l'exemple de moi-même. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme. إن أريد إلا الإصلاح. Autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. إذن هذا المبدأ نحن نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا، والله تعالى لا يكلفنا ما لا نستطيع. ثم المبدأ الخامس الذي يحكم حياتنا في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، مجتمع غير إسلامي، أن المسلم عليه أن يوازن بين المصالح والمفاسد. لأنه مرات واحد يقول أنا ما لقيتش كله، ما فيما تختار، لا فيما تختار، لأنه حتى المفاسد أحيانا قد ترتكب المفسدة الدنيا من أجل أن تتجنب المفسدة الأكبر، كما حدثنا القرآن عن الخضر عندما كان مع سيدنا موسى، والقصة موجودة في سورة الكهف، وعندما خرق السفينة أفسدها. لماذا؟ لأنه كان فيه ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا، فأراد سيدنا الخضر أن يرتكب
المفسدة الأدنى من أجل أن يجنب هؤلاء المفسدة الأعلى. لازم المسلم عنده فقه وعنده فهم. أحيانا قد لا يكون الخيار بين مصلحة ومفسدة، قد يكون بين مفسدتين. ولذلك العلماء وضعوا قواعد في هذا فقالوا، قال الإمام الشاطبي في الموافقات، قال: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل. والمصالح اللي جاء الشرع يحققها ليست مصالح أخروية فقط، حتى المصالح الدنيوية الإسلام جاء بها. يعيش الناس في وئام ويعيشوا في أمن وسلام، وما يكونش فيه عنصرية، ما يكونش فيه عداوات بين الناس. هذه مصلحة الإسلام يأمر بها أيضا. إياكم أن تظنوا أن المصالح هي مصالح أخروية فقط، حتى المصالح الدنيوية مطلوبة. ثم قالوا أيضا كما قال ابن نجيم في قواعده: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. والعز قال: والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. أحيانا لما أنت تدرأ مفسدة، يعني تبعد مفسدة، فقد حققت مصلحة، لأن درء المفاسد يحقق المصالح. إذن المسلم لازم يوازن هذا وهذا، هذا مرشح وهذا والله أقرب إلى الخير وإلى المعروف أو أقل شرا من غيره، فهذا يقدم على هذا. المهم أنه قاعدة المصالح هذه قاعدة قررها الإسلام. Et ce cinquième fondement, c'est cet équilibre, ou si vous voulez, ce jugement, ce discernement que nous devons avoir par rapport à cette règle de l'intérêt. Vous savez que la religion musulmane est basée sur l'intérêt. L'intérêt, bien sûr, dans le sens positif. L'intérêt que ce soit dans la vie d'ici-bas ou l'intérêt dans l'au-delà. Parmi les règles ou parmi les choses qui représentent un consensus général entre les savants, ils disent que la sharia إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. La sharia est venue pour garantir l'intérêt d'ici-bas et l'intérêt de l'au-delà, et repousser, nous protéger, nous préserver du mal. ولكن أحيانا الإنسان, il en parlait dans la question de l'intérêt, il peut se trouver entre deux mal. Et il est obligé de prendre malheureusement l'un ou l'autre. Il doit prendre le moindre mal. Ça fait partie de ces règles, comme c'est dans le récit de Khidr avec Sayyidina Moussa dans Sourate Al-Kahf. هذه إذن أيها الإخوة قواعد نرجو أن نتذكرها عندما نتعامل في هذا المجتمع. نحن أمة, nous sommes une communauté qui fait partie de cette meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé d'une mission. Dieu nous a fait surgir pour l'humanité, pour recommander le bien, le convenable, et déconseiller le mal ou le blâmable. Et deuxième chose, on a une relation avec la société, comme c'était la relation de chaque croyant avec sa société. Ces messagers qui sont l'exemple pour nous. Et on doit, troisièmement, chercher le bien, essayer de porter le bien pour tout le monde. Et quatrièmement, on doit également chercher la réforme dans la mesure de notre possible, de notre capacité. Et il faut également considérer cette règle de al-maslaha wa ma yatarattabu alayha. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا إلى كل خير إنه على ما يشاء قدير والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسس التي ذكرناها هي مما أيضا نصح به وخرج به المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو مجلس يضم نخبة من أهل العلم من العالم الإسلامي ومن دول أوروبا المختلفة، عندما حث المسلمين على أن يكونوا مشاركين في الحياة الاجتماعية والسياسية وألا ينعزلوا، لأن هذا جزء كما قلنا من مسؤوليتهم. أولا من أجل أن يقدموا الخير لغيرهم، لأن الله تعالى جعلنا خير أمة أخرجت للناس كما قلنا.
والثانية من أجل أن يدافعوا عن مصالحهم. ولذلك من الغريب عندما نسمع البعض يريد أن يفتي المسلمين: لا تهتموا ولا تشاركوا، وإذا شاركتم فأنتم تخالفوا دينكم. أين هذا الفقه ومن جاء به؟ هذا فقه مع الأسف لا يفهم لا النصوص ولا يفهم الواقع وما يقتضيه. يعني ما عليه علماء الأمة وما عليه أهل الفتوى وأهل العلم أن المسلم يشارك في حياة المجتمع بالخير ويسعى إلى الخير ويجتهد في المصلحة العامة ويحفظ نفسه ويدافع عن نفسه، لأن الإنسان الذي لا يكون حاضرا مشاركا لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه، وهذا أمر مطلوب أيها الإخوة، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. Ce que nous avons rappelé, j'ai dit, c'est aussi les conclusions du Conseil européen de la fête et des recherches, un conseil qui regroupe plus de 30 savants musulmans qui ont travaillé sur cette question de la participation des musulmans dans la société, dans les sociétés européennes qui ne sont pas des sociétés musulmanes. Et ces conclusions, ils disent clairement que les musulmans doivent être présents, doivent participer, pour deux raisons essentielles. Le premier, c'est tout d'abord de participer positivement, de porter le bien pour les autres. Et deuxièmement, pour défendre aussi les intérêts de l'islam et des musulmans. Car on ne peut pas défendre nos intérêts si on va rester coupé des autres. On est amené à travailler, à être en rapport avec les autres pour pouvoir servir le bien commun, mais aussi défendre nos intérêts. ولذلك ceux qui conseillent les musulmans de s'éloigner et que l'islam n'autorise pas aux musulmans de participer, malheureusement ils n'ont pas compris le vrai message de l'islam. Ils n'ont pas compris également les exigences de la présence des musulmans dans cette société. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعلمنا ديننا وأن يرزقنا الفهم والفقه والإخلاص، إنه على ما يشاء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين، ارفع الظلم عن المظلومين، ارفع الكرب عن المكروبين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين عن البر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين. اللهم اشفنا وعافنا من كل داء، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم والدينا وجميع موتى المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.